ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ। ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ହେଲା ଦୁଇଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି। 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ଗିରଫ ହେଲେ 5 ମାଫିଆ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା। ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ କାରରେ 2 ଜଣ ଯୁବତୀ, ଜଣେ ଶିଶୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଥିଲେ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାତ୍ରା କଲା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା 2ଟି ସୁଟକେସ୍ ଏବଂ 3 ଗୋଟି ବ୍ୟାଗ୍। ହେଲେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ମାଫିଆ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ଉପାୟ। ସୁଟକେସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ। पुलिस जांच बेले एसबु बेग्रु 30 पैकेट गंजेई बाहरी। सोनपुर बीरमहाजपुर रास्तार बाघलपुर छकरे मध्य पुलिस एक टाटा एसी गाड़ी को जबत करिछि। गाड़ीर डिक्की तले स्वतंत्र चैम्बर करा जाई गंजेई चालाण हेउथिला। ए गाड़ीरु 130 पैकेट गंजेई जबत होइतबा बेले 2 जण गिरफ होइछन्ति। उभय गाड़ीरु मोट 1.5 क्विंटाल रु अधिक परिमाणर गंजेई जबत होइछि। 2टी 4 चकिया गाड़ी और 5 जण गिरफ होइछन्ति। पुलिस को चकमा देबाकू माफिया माने अभिनव उपाय अवलंबन करथिले भी पुलिस सेमानकु धरिबारे सक्षम होइछि। सुबर्णपुर रामहरि सेठीଙ୍କ रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।